الدعاء في ركوع وقيام منه والسجود وقعود. عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. رواه 4. Doa ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ruku membaca Maha Suci Rabbku yang Maha Agung 3 kali, dan ketika sujud membaca Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi banyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Arba'ah. Wa fi hadis Ali radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqul fi ar-ruku'i Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu rasha'a laka wa sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Wa idza rafa'a ra'su min ar-ruku'i yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd mil'u as-samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dahu. Wa idza sajada yaqulu fi sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa wa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Rawahu Imam Muslim. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ruku membaca, ya Allah, hanya kepadamu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri. Pendengaran, penglihatan, sumsum, tulang dan uratku tunduk kepadamu. Ketika bangkit dari ruku, beliau membaca, Allah mendengar setiap hamba yang memujinya. Rabb kami, hanya Engkaulah yang memiliki segala puji seisi langit dan bumi, serta seisi ruang yang ada di antara keduanya, seisi apa yang Engkau kehendaki kelak. Ketika sujud, beliau membaca, ya Allah, aku hanya sujud kepadamu, aku hanya beriman kepadamu, dan aku hanya berserah diri kepadamu. Wajahku sujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membentuknya, menciptakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik yang menciptakan. Hadis riwayat Imam Muslim. وقالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن متفق عليه. تريد قول تعالى فسبح بحمد ربك wastaghfiru innahu kana tawwaba. Surat Al-Asr. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika ruku dan sujud Rasulullah shallallahu alaihi wasallam banyak membaca, Maha suci Engkau wahai Rabb kami, aku memujimu, ya Allah, ampunilah aku. Beliau mengamalkan ayat Al-Quran. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang dimaksud Aisyah dengan beliau mengamalkan ayat Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 3. Qala Aisyah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca dalam ruku dan sujudnya, Engkau Maha Suci, Maha Kudus, Rabb para malaikat dan Ruh Jibril. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nahaitu an aqra'a Qur'an ruku'an aw sujudan fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqimun an yustajaba lakum rawahu Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, maka ketika ruku agungkanlah Rabb, sedangkan waktu sujud perbanyaklah doa, karena itu lebih pantas untuk dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. وقال عوف بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام قرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف ويسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والكبرياء وعظمه ثم قال في سجوده ذلك رواه أبو داود السجستاني والنسائي. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah sholat malam bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Setiap melewati ayat rahmat, beliau berhenti dan memohon. Setiap melewati ayat tentang azab, beliau berhenti dan berlindung darinya. Auf melanjutkan, lalu beliau ruku hampir sama lamanya dengan ketika berdiri. Beliau saat ruku membaca, Maha Suci Allah, pemilik kekuasaan, kerajaan, keagungan, dan kebesaran. Kemudian di saat sujud beliau membaca seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u qalbahu min ar-ruku' thumma yaqul wa huwa qa'im Rabbana walakal hamd wa fi lafadz sahih Rabbana lakal hamdu wa fi lafadz sahih Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allah mendengar setiap hamba yang memujinya. Ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku, lalu berdiri dan mengucapkan, Ya Rabb kami, bagimulah segala puji. Dalam riwayat sahih lain, Rabbana lakal hamd. Sementara lafaz yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim adalah, Ya Allah, Rabb kami, bagimulah segala puji. Hadis riwayat Imam Bukhari.